caso si alguien quiere revisar. Okay, so good morning to everybody. So we are going to start now recording, and we are going to have a, let's say, a review about the last part of the unit, right? That is pending in part 1, right? In the end of course review, integrated basic English level, part 1 that says unit 4, and the last sheet of paper. Okay, yeah, the last sheet of paper. Please look for it, and we are going to start right now. It says complete these sentences with past continuous or past simple and use the verbs in parentheses. Okay, that's what it says here. Okay, remember that past continuous, acuérdense, remember past continuous when you read the instructions, cuando leas sus instrucciones para su prueba de gramática y vocabulario, grammar, use of English vocabulary. When you read the instructions, and if you see in the instructions something like this, for example, like complete with past continuous or past simple, here in my mind, you have to be very clear what to use. When you talk about past continuous, remember we use the verb be, but in the past, was or were, plus the main verb with ing. Like, for example, he was, she was, it was, I was, right? And then the main verb always ing. Yes? ¿Cómo, o sea, cuándo debo usar presente perfecto simple y cuándo debo usar presente continuo? A ver, espérate, pero estamos en otra cosa, nada que ver. ¿Qué me está preguntando la milla? Yo, es que ayer estaba revisando el tema del presente perfecto simple y no sabía cuándo utilizarlo. Pero ¿cómo si se lo hemos visto? Porque ya la visita, pero yo lo voy a decir al tiro antes de que sigamos entonces, espérese. Miren, escuchen, la Millana me hizo una pregunta que ya lo habíamos visto, pero igual lo vamos a revisar por si acaso, porque es re importante. El presente perfecto simple, ¿ya? Eso es lo que me está preguntando, ¿cierto? ¿Presente perfecto? Sí. Ya, versus past simple, ¿o no? Porque así son los ejercicios, presente perfecto versus, se compara generalmente el presente perfecto con el pasado simple. Ah, ya. Sí. Generalmente, ¿ya? Por ejemplo, si tú miras, Millaray, en la guía que tienes en la mano, el primer ejercicio es del presente perfecto. Si tú te devuelves a la guía, dice present perfect o past simple, ¿te das cuenta? Dice, vuelve a la guía, Milla, donde dice present perfect, la primera hoja, present perfect o past simple, generalmente se hace ese contraste entre presente perfecto y pasado simple para ver cuándo se usa. Si tú te fijas en el que sigue el ejercicio que sigue después, que es un email, también, bueno, otra vez, presente perfecto o past simple. ¿Cuándo se usa el presente perfecto? Ya, nosotros hemos dicho que el presente perfecto en inglés, el present perfect, you use it. Usted lo usa cuando? You use it when you talk about, for example, situations, events, etc., that started in the past. Esos hechos o situaciones parten siempre en el pasado, Milla, siempre, ¿ya? Entonces, y la diferencia con el pasado simple es que el presente perfecto continúa hasta ahora, continúa. En cambio, el pasado simple, no. El pasado simple tiene un término. Por eso que dice son definite actions in the past. Son acciones que tienen un tiempo definido en el pasado y terminan. Por ejemplo, cuando tú dices, el 2018, estamos en el 2020, ¿no es cierto? Ya, el 2018 ya pasó, y ya pasó y se acabó. Entonces, si yo digo en el 2018, yo, por ejemplo, hay un espacio, qué sé yo, English at UPLA. Significa que en el 2018 tú estudiaste inglés y se acabó, y hasta ahí llegaste y lo dejaste, porque estamos en el 2020. Entonces, en ese caso es pasado simple. Presente perfecto es cuando yo digo, por ejemplo, esa misma idea, yo puedo decir, I have studied English since, ese since que se usa en el presente perfecto, o for, since, por ejemplo, estamos en el 2020, digamos que 2 años atrás, ¿ya? 2018. So, I have studied English since 2018. Eso significa que yo partí en el 2018, porque dice since, desde ese año que estoy estudiando, he estado estudiando inglés, significa que todavía estás estudiando. Esa es la diferencia con el pasado, que el presente perfecto partió. Si tú tienes una línea de tiempo, ¿ya? Haces una línea en el tiempo y pones 2020 aquí, 2019, 2018, etc.
Pasado simple, el presente perfecto parte aquí atrás, abajo en el pasado igual, parte, pero continúa, 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 continúa hasta el 2020. Y por eso yo digo, por ejemplo, en tu caso, no sé, o en mi caso, yo digo, I have lived, yo he vivido aquí, Milla, I have lived in Viña for many years. Ese for, que es típico del presente perfecto, for many years, significa que desde yo he vivido un montón de tiempo acá en Viña y todavía estoy en Viña porque yo dije I have lived in Viña for many years, por muchos años. No es lo mismo decir que yo te dijera, por ejemplo, I lived in Viña in the year, let's say, 1989. Si yo te digo eso, eso es pasado, porque te dije en el año 1982 y se acabó. Y yo viví en Viña en ese año y después quiere decir que yo me cambié, a lo mejor me fui a Valparaíso. Entonces, I lived in Viña in 1982, for example. ¿Ya? Cuando salen los tiempos bien claritos, ya en el pasado, como un año que no sea el 2020, estamos en el 2020, de 2020 para atrás, eso significa que es pasado si es que aparece el año. Si tú te fijas, bueno, y el presente perfecto además se usa, Miguel, cuando hablas de experiencias de vida, experiences in your life, o when you talk about experiences, experiencias, por ejemplo, ¿qué son las experiencias? Cuando yo digo, I have, as a professor, yo como profesora, I have met lots of people in my life, como profe, esa es una experiencia para mí de vida. I have met, yo he conocido, ¿viste? I have met lots of people, lots of students in my life. En mi vida, y significa que todavía como estoy viva, puedo seguir conociendo más gente. I have met many students in my life. O I have read, yo he leído, I have read a lot of literature books, muchos libros de literatura. I have read a lot of, y quiere decir que continúo leyendo. I have read a lot of literature books in my life. Eso es también presente perfecto. ¿Ok? Que tú profe, gracias. ¿Te quedó claro? Oye, Milla, Sí. lo otro importante, acuérdate que son los adverbs of times. Para poder tú definir si el tiempo es presente perfecto o pasado simple, los adverbios también te ayudan, Milla. Por ejemplo, cuando tú ves el since y el for, esos dos adverbios son típicos de presente perfecto. Lo mismo que el already, el just, el yet, son típicos de presente perfecto. Cuando yo digo, I have just had breakfast. Acabo de servirme el desayuno. I have just, lo pongo entre medio del auxiliar have y el verbo principal. I have just had breakfast. El otro que, por ejemplo, que yo digo, si te hago una pregunta, yo te digo, have you ever, o have you nomás, have you written an email yet? También presente perfecto por el yet. ¿Ya? Y el otro es el already, que es típico del presente. I have already done it. I have already done my homework. Y si es pasado, los adverbios también te ayudan, porque si te aparece un last, eso es solo del pasado. Last year, last week, last Monday, last Tuesday, todo eso es past, pasado. La mezcla que hay con el ago, por ejemplo, si yo digo 2 days ago, 3 days ago, 5 years ago, 8 semesters ago, todo eso que va con ago también es del pasado, te indica pasado. El yesterday, ese adverbio también es de pasado, no es de otro tiempo. Yesterday I did lots of things. Yesterday I bought, something in the supermarket. Ya, eso es presente perfecto versus pasado simple. Ya, ¿te quedó clarito o no? ¿Más claro? ¿Un poco más claro? Es puro ejercicio. Sí, profe. Ya, let's see. Gracias. Let's go to, you're welcome. Let's go to the last sheet. Vamos a la última hojita. Let's go to the last sheet that says complete the sentences with past continuous or past simple. Ya, ahora Milla. Okay. What we're going to do is we are going to review, the past continuous or past simple. Ya, yo estaba diciendo que el past continuous, para acordarnos, to remember, is that tense that we usually use in English when we refer to situations or events or actions, that were in continuing, movement in the past, or they were, as authors and grammarians say, in progress. O sea, estaban en movimiento en el pasado. It's when you say, for example, while I was,
writing. Eso es movimiento porque usted estaba haciendo algo. Es una acción que se estaba realizando, pero en el pasado, no en el presente. Entonces las personas cuentan y dicen, while I was, mientras yo, fíjate que mientras yo estaba haciendo esto, llegó esta otra chica. While I was, for example, while I was studying English for my test, my neighbor, mi vecina, my neighbor arrived. Llegó mi vecina. Esa interrupción, my neighbor arrived, generalmente eso va en pasado simple, esa interrupción. Porque ella estaba haciendo algo que no pudo continuar, tuvo que parar porque alguien llamó, se paró, probablemente abrió la puerta y entró la vecina. Entonces yo digo, while I was studying English for my test, my neighbor arrived. Eso es el past continuous versus past simple. ¿Ya? Cuando es singular dije I was, she was, it was, he was, o puede ser un singular, the baby was, or Sabrina was, etc. Right? And the main verb always in past continuous. Past simple, ustedes ya lo conocen, el pasado simple, es el, ya le dije, acciones que se realizan en un tiempo en el pasado, o que son cuando está haciendo algo en el pasado, y alguien la interrumpe, ahí usamos el pasado, porque estamos contando algo que ya estaba haciendo alguien y fue interrumpido. Okay, let's complete then these sentences using past continuous or past simple. All right, it says here, while the singer, ya dice, while the singer, y acuérdense que otra cosa importante, when you use the past continuous, sometimes it can also be possible to use both, se pueden usar los dos también al mismo tiempo. Puede darse el caso que dos personas estén haciendo la misma acción en el mismo momento. Por ejemplo, si yo digo, while I was talking to you, my little niece was painting. Mientras yo estaba hablando con ustedes aquí, en la pantalla, estaba enseñando, revisando, mi sobrina estaba dibujando, ella estaba dibujando y yo estaba enseñando. Las dos estábamos haciendo algo al mismo tiempo, que también se puede dar. Okay, let's do it. While the singer, the winner song, the audience, and then we have to use the verb talk. Yeah. So, what are you going to put here, Kata? While the singer, acuérdense que el while generalmente se usa con el continuo. While the singer, sings. While the singer, concentración, estamos hablando de past continuous versus past simple. I don't know. De Catita, pero yo acabo de decir cómo se usa el pasado continuo, y que dije que cuando está el while, siempre que está while, significa algo que estaba así, que se estaba haciendo, mientras que hacía tal cosa, la otra estaba haciendo otra cosa, o mientras que estaba haciendo algo, también puede que alguien me haya interrumpido. When es cuando se interrumpe, when, ta. While the singer, ta, estaba haciendo algo la cantante. Was singing. Ya, bien. While the singer was singing, Cata, ¿te acuerdas o no? While the singer was singing. The winner song, coma, the audience, ya, miren, ella estaba haciendo esto y la audiencia estaba haciendo otra cosa. Estaban todos haciendo distintas cosas al mismo tiempo. While the singer was singing the winner song, the audience, la audiencia, que es singular esa palabra, the audience was, ¿estaba qué? Was, any of you can say, cualquiera puede decirlo. Yeah, was talking, correct, estaban conversando. Bien mal educados que son, porque la pobre niña estaba cantando, en vez de ponerle atención, estaban hablando. Entonces, while the singer was singing the winner song, the audience was talking. Ya. Miren el número 2. Lo mismo pasa para todos. Escuchen, por favor, cuando uno dice as I, el as I es como decir while también, ¿ya? Es como hermanito de while, ¿ya? El as I, como yo mientras estaba haciendo esto, o as I was, for example, as I was preparing food, mientras yo preparaba la comida, as I was, estaba preparando mi comida, as I was preparing my food, the telephone rang, sonó el teléfono. ¿Ya? Entonces, aquí dice, as I, my email,
coma, my best friend, ya. As I, aquí tiene que poner algún verbo que tenga sentido con lo que está escrito. As I, my email, my best friend, to know. Was writing. Yeah, okay, good. As I was writing my email, writing con una T nomás, porque es doble T solamente en el participio. Entonces, as I was writing my email, coma, my best friend, ¿qué hizo mi mejor amigo? To know, yeah, call me, me llamó nomás, pasado simple. My best friend, call me, me llamó. Call me to know about the contents of the test. O sea, mientras yo estaba escribiendo, imagínense la situación. Estaba escribiendo un correo, ¿ya? Y mi mejor amigo justo me llamó para preguntarme por los contenidos de la prueba. So, as I was writing my email, my best friend called me to know about the contents of the test. Okay. Number 3. A young man, his car to buy some food for his family when a van suddenly appeared. Ahí hay un verbo que me ayuda, appeared and into his car. Okay, so a young man, ¿qué estaba haciendo ese joven? Algo estaba haciendo en el pasado. A young man, yeah, was driving. Okay, correct. Was driving his car to buy some food for his family. When, imagínense que iba en la carretera el niño, ya, iba a un lugar, he was driving to buy food. When, cuando de repente algo pasa. When a van suddenly, yeah, good, appeared and crashed into his car. Agrega la ed porque es un verbo regular, chocar, crash, crashed, crashed. Okay, and crashed into his car. All right, number 4. El número 4, está lista la primera parte. Dice, I was studying hard for my test. When, ¿qué pasó aquí? Or while I was studying, or I was studying hard for my test. When my nephews and nieces at my home. Or at my house. Yeah, arrived, correct. You see, arrived, pasado simple, arrived at my house. Mientras, porque yo estaba haciendo algo, estaba estudiando, harto, para la prueba, cuando mis sobrinos y las sobrinas llegaron a mi casa. Y ya me interrumpieron mi estudio. Yesterday, acuérdense que yesterday es un adverbio que se usa solo y exclusivamente en el pasado simple. Yesterday. Es como la canción Yesterday, from the Beatles. Yesterday, lo único que queda en mi cabeza aquí, pasado con el yesterday. Yesterday, what are you going to put here? Yesterday, I? Call? Yeah, I called, correct. I called my best friend from school. That's it. Yesterday, I called, con ed, I called my best friend from school. All right. Yeah. Then, el yes. También era called. Which one? ¿Cuál? La número 2 también era called. La número 2, espera, déjame ver dónde está la número 2. ¿O era solamente called? En la número 2, ¿tú me estás hablando del último ejercicio que estamos haciendo? Sí, de ahora, de la número 2. Esta. Y la número 2 que dice, a ver, déjame partir de nuevo porque la 2 no le veo el número, pero me imagino que dice meet. ¿Esa? As I was writing my email. Ah, ya, ok, el ejercicio anterior, es el anterior. Ya, as I was writing my email, my best friend called me, claro, called, pasado, called me, yeah, yeah. Okay. Yeah, all right, yes, that's it. Now, let's go to the other part. Look at the, the verbs here, it says, and the instructions. Put the verbs in parentheses in the simple past. Yeah. What are they asking you? ¿Qué le están pidiendo acá? Only to use past simple. No other tense. No hay otro tiempo. Solamente me piden por past simple. Dice, put the verbs in parentheses in the past simple. No me piden ni un otro tiempo. In the past simple. So, if they ask me in the past simple, I have to think about that tense. Tengo que pensar en ese tiempo y no otro. Past simple. Where the verbs, when you talk about affirmative statements or when you tell stories,
affirmative statements, you always use the past, siempre el pasado, para las afirmaciones. Es como cuando uno cuenta historia, o cuenta noticias, o cuenta cualquier cosa que me ha pasado ayer, o anteayer, o un mes, o 2 años atrás, lo que sea. Si yo cuento, when I tell you this, I usually use a statement, ¿cierto? Yo digo, yesterday, for example, yesterday I worked with some students, and I sent some emails, and I also prepared some food, and I cleaned my room yesterday. All the things yesterday. See? All statements, 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 statements. It's not the same when you make a question. Cuando uno hace la pregunta en el pasado es distinto, porque ahí en mi cabeza, what do you use when you ask a question in the past, for example? Edison, do you remember when you make a question? You make a question, for example, to Millaray. Ask Millaray if she, for example, if she went to a place yesterday. What is the question you make? Edison, are you there or are you sleeping? Edison? Okay, Edison is not, I guess, only the picture. Yeah, so if I say, for example, I'm going to be Edison, I'm going to ask Millaray a question, and I say, Millaray, did you see, question, did you watch TV yesterday afternoon? If you answer to me. What did you answer, Milla? If I say, did you watch TV yesterday? Yes, I did. Yes, I did. Correct. You see, yes, I did. And if it is negative, you say, no, I didn't. Okay? I yes, didn't. Yes, I did, or no, I didn't. Correct. Okay, so let's start doing this exercise, because here the idea is to check if you know the verbs in the past, because these are only affirmative. There are no hay ningún not en paréntesis para que sea negación. No hay ni un question mark, no hay ni un signo de interrogación. And to have a question, only statements, solamente hay afirmaciones, only statements. Okay, let's start. Partimos. Macarena, Pizarro. Yesterday morning, John. What are you going to put here, Maca? Went. Yesterday morning, John. Went. Yeah, good. Went. Past tense of go, went. Went to the supermarket, and he, Aileen, what are you going to put here? And he, use the verb meet. And he. Sorry, teacher, but I recién me conecté. ¿Puedo responder después? Estoy recién como uniéndome a la clase. Ya, pero apúrese, bebita, porque voy a decir que esto es importante para las pruebas. Baje luego su hojita. Yeah, Met. and he met, correct, Kata, yes, met, that's correct. Yes, and he met an old friend, Ignacio. So John and Ignacio together about 3 years ago. Yeah, John and Ignacio, Kata? Studied. Yes, studied, correct. You erase Y, borramos la Y, la cambiamos por una Y latina. You erase that. Studied together for about 3 years ago. Then Ignacio decide, Millaray, what are you going to put here, Millaray? Did, Millaray, Villalobos, decided or decide? How do you pronounce that? Decided? Yeah, good, decided. Acostúmbrese a marcar los últimos sonidos, Milla, porque después viene speaking y tenemos que pronunciar bien. Decided. Okay, so you add only the D. Solamente agrega la D. Ignacio decided to work abroad. He, Isidora, you can write to me. You have to use the verb live in Argentina in 2018. So he, what are you going to put here? Easy. Dora. What is the past tense of this verb, live? I don't know. Oh, está malo eso, poesía. Este es un verbo, tiene que saberse lo que hacer en la prueba. Live. Búsquelo, Isidora. Lived. Búsquelo. Creo que los profes, parece que los otros profesores están además en la materia. El verbo live lo hemos visto N veces, es un verbo regular. Lo único que tienes que hacer, tienes que darle la ed, o sea, la d de dedo nada más, lived. Lived, ¿Cómo porque se es un verbo pronuncia? regular. Live nomás. Ajá. ¿Cómo Acá, se pronuncia?
Lived, con D de dedo. Live, la Ok. corta es no es legiodental, es right lived. Lived. ¿En qué parte de la guía estamos? En la última hojita de la guía 1, en la última hoja. En el past simple. En el past simple, exacto. Ya. He lived, en el ejercicio 5, he lived, ejercicio 5, donde dice put the verse in parentheses in past simple. He lived in Argentina in 2008 and in 2019. He, ya, el verbo move, cambiarse, es un verbo regular. Por lo tanto, ¿qué le agregan? He Moved. moved, correct, Maca, moved. Solamente la D de dedo queda moved, moved, moved. Todo lo que se va viendo en clase es parte del control de materia, así que todos los verbos que hemos visto y en las guías en todas partes son parte de los ejercicios. Moved. He moved to New Zealand. He has a small apartment in Viña del Mar. He, ya, pasado de buy, ese lo hemos repetido miles de veces, buy, what is the past tense? Ya, bien, bought, yes, bought. If you spell it, how do you spell? B-O-U-G-H-T, bought, right? You pronounce bought. He bought it last year. John and Ignacio, a lot about their lives. So John and Ignacio, yes, exactly, talked, and you pronounce with t, con la T, se pronuncia talked, 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 right? Because the k is, voiceless, es áfono. Talked, Ignacio talked, le agrega la D, talked, a lot about their lives. Yeah. Ustedes también como alumnos de inglés tienen que tener autonomía, aprendizaje autónomo, tienen que buscar cosas, no se queden así, un buen alumno de la universidad, no es como, ya no están en el colegio, no esperen que le den todo, tienen que buscar, sean busquillas, busquen los verbos en inglés, los regulares en pasado, y además porque en el colegio lo vieron esto ya. Ya dice, describe your favorite singer or band. Ya, this is oral, esto es oral, parte del oral, parte del speaking. Yo tomé aquí un tópico de speaking que dice describe your favorite singer or band. It can also be, también puede ser your favorite actor or actress or, singer or band, right? So you describe your favorite singer, your favorite band, or it could be your favorite actor or your favorite, band. All right? Ok, who is ready to talk for 1 minute? Por un minuto tienen que empezar. Ok, están en el speaking, no pueden empezar así, y quedarse paradas. No, tienen que tener fluidez. Entonces decir, well, primero que nada, well, I'm going to talk about, voy a hablar de quién, no sé. Por ejemplo, Paloma Mami, que a algunos compañeros les gusta la Paloma Mami, que yo investigué de la Paloma Mami para saber quién era bien. Entonces dice, well, I'm going to talk about Paloma Mami. And Paloma Mami is, famous singer in Chile and also in some parts of the U.S. And then you continue, you continue talking about her, right? Or it could be the other lady, Princesa Alba, that another student from other classes in first year likes her, right? Okay, so let's see, describe your favorite singer or your favorite band or your favorite actor, your favorite actress. It could be Chilean or it could be someone from another country, etc. Okay, let's start. Sabrina, can you do it? Do you have, Sabrina, someone that you admire, that you like it? A singer, a band, an actor, an actress, or it could be a poet, algún poeta, a poet, someone that you like. Sabrina, do you like someone, or you admire someone, or you have a singer that you really love, or not? Yeah, okay, Kazoo. All right. Sabrina, do you have a problem with the microphone? Yeah, okay. Do you have someone that can help you in the house or a friend that can give you a hand? Because in the next, maybe on next Friday, Sabrina? Next Friday, yeah, because we are going to start practicing for the speaking. And who is going to correct you? Imagine that in the speaking you say something that is wrong and you're not going to have a good grade because if you make mistakes with pronunciation, right? So that's why I need that you please try that someone give you a hand, una manito por ahí, and help you with your microphone, because
It's not the same that you write that when I listen to you, especially you're speaking, because that's what I want now. Kazoo, the only thing that I know is that you like kazoo. Okay, but for next Friday, para el viernes, try to have your microphone on because I need to listen to you. I need to help you in pronunciation. All right. Okay. What about Maca, Omilla, Aileen, Isidora, Edison, all of you? Do you have any person, any singer that you like, or any band that you like? Any actor that you like? Hmm? I like a lot of bands and singers. Yeah, but can you choose one singer just to help you with the pronunciation, Maca? A singer. I choose Bruno Mars. Yeah, okay, Bruno Mars. All right. So, Macarena, can you start? Imagine that you are in the speaking test. Imagina que estás en el speaking y justo te toca un papelito y yo te digo, give me a number, dame un número. Tú me dices, por ejemplo, number 3, 3. O yo tomo el número 3 y el número 3 dice, talk about for 1 minute, por un minuto, talk about for 1 minute about your favorite singer. Y tú me vas a decir, ok, empiézanos. Well, I'm going to talk about Bruno Mars, okay? And Bruno Mars is an Argentinian singer. And he sings, well, you start. Now, you do it and I'm going to help you, all right? Yamaka. Okay. Well, my favorite singer is Bruno Mars. Mm-hmm. He's from Hawaii. Yeah. Honolulu. Honolulu, yeah, Honolulu. Mm-hmm. Yes. He sings pop and it's like funky. All right. Something like that. Mm-hmm. In 2018, he comes to Chile. He came, no, pues vino, pues ya pasó. He came Vino to y ya Chile. no vino más, o sea, vino en ese año nada más. Entonces, he came to Chile. Yeah. He came to Chile with the 24K Magic World Tour. Yeah. And I have the opportunity to... I had, bien marcadito Maquita, porque ya pasó. I had the opportunity. I had the opportunity to watch, yeah, to watch him. To see him, porque es ver una persona. Cuando uno ve a la persona, usa see, to see him. All right. I had the opportunity Wait, to Sabrina, see him. espérate, Sabrina. Espera un poquito, estoy escuchando a la Maquita, después te digo, ¿ya? Yeah, okay, go on. You had the opportunity to see him, all right? In the concert. In the concert, okay. And you can also tell Maca, for example, because you have to speak for 1 minute, un minuto, entonces you can also say, and I could listen, pude escuchar pasado, I could listen to my favorite songs. Pude escuchar todas mis canciones favoritas. I could listen to my favorite songs. Also, I could listen my favorite songs. Yeah. In special when I was your man. Yeah, okay, especially when I was your man. Okay, good. And I really loved it. Por ejemplo, puedo decir, y realmente me fascinó, me encantó. I really loved it. And then you can tell me about the place, for example. Well, the concert was full of fans. Estaba lleno de sus fans. The concert was full of fans, and I had a really good time there. And the concert finished very late at night. Listo, ahí tiene un minuto. Yeah, start again. Parte todo de nuevo ahora, pero con más fluidez, un poquito más. Okay, let's start again. Well, I'm going to talk about Bruno Mars. Bruno Mars is from Honolulu. Okay, and then you start. Okay. Start again. Well, my favorite singer is Bruno Mars. He's from Honolulu, Hawaii. All right. He sings pop and funky music. In the 2018, he came to Chile, and I had the opportunity to see him. All right. The concert was in the
National Stadium Yeah, I in was in the Santiago. National Stadium in Santiago. All right. Mm-hmm. And I really enjoyed the concert because I could listen all my favorite songs, especially When I Was Your Man. All right. I really love this. Yeah. Okay. Also, the concert was full of him fans. Yeah. Good. And it finished. That was so beautiful. Yeah. Okay. And it was very beautiful. Okay. All right. That's it. Esa es la idea, Maca. ¿Viste? Entonces yo ahí, ¿qué te estaba poniendo atención aquí? Al contenido, lo que me estás diciendo tú, content, que es cantidad de información, se llama quantity of information and quality, y la calidad de la información que tú me estás dando, que es un parte de la rúbrica. Te estoy poniendo atención a la parte de vocabulary, el vocabulario que está usando, que está bien. Te estoy poniendo atención al pronunciation, ya, que también está, pronunciaste muy bien los verbos en pasado. Estoy poniendo atención también a la fluidez, que en la segunda vez lo hiciste mejor que la primera, tú misma te puedes haber dado cuenta. No hay que tratar de quedarse pegado, ¿ya? Hay que seguir. Entonces, eso está bien, porque es parte de la fluidez, ¿ya? Y el uso de la gramática, ¿ya? Que también. Esos son todos los aspectos, los 6 aspectos que se toman en cuenta cuando uno hace un speaking test, ¿ok? ¿Profe? Yes. Y la gramática ahí estuvo muy mala. No, porque usaste los verbos en pasado y los usaste bien. Que me hiciste I went, Bruno Mars was, Bruno Mars came, vino a Chile, usaste el pasado con bien, y los otros verbos también los usaste bien. Ya, si no, yo te hubiera parado al tiro. Te paro al tiro cuando hay error. ¿Ok? Ah, ok. Entonces ahí, en la pronunciación, está bien, hay que ir de a poco con la pronunciación mejorando, sobre todo las ED, cuando usas, por ejemplo, I enjoyed, cuando dijiste I loved, I loved it, right? Okay, good. Now, then we're going to go on practicing. Vamos a seguir practicando. Ya el viernes tenemos una guía y vamos a practicar un poquito. El miércoles vamos a tener tiempo para practicar speaking. La Sabrina, lo que yo dije, Sabrina, es que hizo una pregunta que tú tienes que elegir un cantante, como lo dijo la Maca. Lo mismo que hizo la Macarena. Eso es lo que quiero, Sabrina. ¿Ya? That you speak, que tú hables, you speak about your favorite singer, o puede ser una band, una banda. It could be an actor, puede ser un actor, it could be let's say, for example, an actress. That's what I want. Eso es lo que yo quiero. So I want to listen to you. Quiero escucharte para ver si estás pronunciando bien, si estás hablando de lo que te estoy pidiendo. Porque si te vas para otro lado, ya estás mal. Ahí ya no te tengo que bajar la nota. Si yo te pido, háblame de un cantante y me empecé a hablar de la cocina, yo digo, esta niñita no me entendió. ¿Ya? Esa es la idea. Si yo te pido, háblame de un cantante, tienes que hablarme del cantante, Sabri. No te vayas a poner a hablar del parque ni que el día está bonito, no, sino que del cantante. ¿Ok? Esa es la idea. Talk about that, the one that I'm asking you. Ok, por ejemplo, mira, porque voy a hacer un ejercicio, voy a hacer esto que dice, describe your favorite singer, ustedes pueden en la casa practicar y tomar algunas notas con eso. Si yo le digo a Edison, por ejemplo, Edison, are you now here? ¿Estás ahí ahora? Are you there? Edison? Yes, I'm here. Okay. Because I asked you a question before and you didn't answer me. Edison, you have 1 minute, don't worry, you have 1 minute, tiene un minuto, you have 1 minute now to talk about your family. Ese es tu tema, talk about your family. I want to talk about my family is made up of 4 people, and they are my dad, my mother, my father, my 2 sisters, my 2 friends, my 2 brothers, etc. And my father works in a, etc., etc., and my mother also works, and she works in a ta-ta-ta-ta-ta-ta, and my 2 brothers study in a school. That's the idea. Can you do it, Edison? Talk about your family. I'm gonna try. Yeah, try. That's the idea. Ya empezó nomás. Okay. My family is my mom and my grandmother. My mom called Lorena and my grandmother Maria. We live Romeral. And my grandmother don't work because she's a little older. Older, she's older. And my mom works on summers. In summer.
in summer, and also I forgot Mhm, her husband called Francisco, mhm, that he also lived with us, mhm. and he works in the, ¿cómo digo campo? In the countryside. In the countryside. Mhm, I haven't brothers. yeah, I am a unique son, yeah. and Okay, wait a minute. Ya, vamos a parar un poquito. Wait a minute. Mistakes, errores que hay que arreglar. When you start at the beginning, cuando partes Edison al comienzo, ¿ya? Usa ahora inglés, no estés traduciendo, porque cuando digas, por ejemplo, el nombre de tu mami, entonces digas tú, my mother's, apóstrofe S, my mother's name is, right? And my grandmother's ¿verdad? name is. Eso es inglés, lo otro es traducción. My mother's name is. And my grandma's name is. And then you talk about, well, it's in summer, right? When you talk about the guy, and he says that he also lived with us, he also, bien marcada la S, porque él vive con ustedes ahora en el presente. He also lives with us, and he works, bien marcado la S, Edison, he works, trabaja en el campo, and he works in the countryside. I haven't brothers. No, no se dice así. Se dice, I don't have brothers. Dos opciones, Edison, para usar eso. Puedes usar, I don't have brothers o I haven't got brothers. Pero no I haven't solo. No se dice I haven't, porque si tú dices I haven't, estás traduciendo al español. Es decir, no tengo hermanos, I haven't brothers. No, en inglés no es correcto. Lo correcto es I don't have brothers. O lo otro que puedo usar, lo que usan los ingleses, que dicen I haven't got brothers. No tengo. I haven't got brothers, right? Lo otro es cuando tú dices I am a unique son. No, no se dice así en inglés. En inglés tú dices I am an only child. Eso es hijo único en inglés. I am an only child. Eso es hijo único, no unique. Unique es único, pero único para otras cosas, no para hijo único. Hijo único es I am an only child, ¿ok? Ya. Corríjame eso, porque las ideas están buenas, las ideas, pero tiene que ver porque lo que está haciendo el Edison me está cometiendo algunos errores de gramática, ya que son importantes. Marcar las S en los verbos. Repito, he also lives with us, and he works in the countryside. Y I don't have, or I haven't got, y I am an only child. ¿Ok? Y tú también puedes, si quieres hablar de ti al final, and I, for example. And I study English at the university, and I like English a lot. And when I was in the school, I was the best student in English, in the English subject. Y listo, se acabó el tiempo, 1 minuto. Ya, a practicar más el Edison también. Yeah, let's go with Aileen. Aileen, are you ready to start? I'm going to ask you another thing. Aileen, vayan anotando. Yes. Ya, anoten los tópicos que estoy haciendo porque a cualquiera le puede tocar esto. Ya, Aileen, pay attention to me. Talk about, Aileen, the things you like doing in your free time. Talk about all the things that you like doing in your free time. What do you like doing in your free time? You say, well, when I have time or in my free time, I like to do or I like doing lots of things. For example, I like, for example, I like cleaning my bedroom, and I like, for example, reading some books sometimes, and I also like visiting my friends, and I like going shopping with my mother or a friend, and I also like, for example, seeing a good movie or watching a good movie on TV, etc. Yeah, Eileen, your turn. Well, when I have free time, When I have free time, when I have free time, I like to do different things. okay. For example, I like to watch Netflix. Yeah. But what do you like to Right watch? now,
Yeah, okay, go on. Here, Netflix, yeah, I like to. On Netflix. Right now, I am watching Grey's Anatomy, Yeah, and also I like to watch movies with my mom okay. because we have a similar taste of movies, and we like the same. Yeah. Also, I like to read. Good. My favorite genre is fantasy, Yes. Okay. and I like very much the Percy Jackson saga. What? Percy? Percy Jackson. Yeah. Yes. And other thing that I like to do is sleep, Yeah. Yeah. taking, and that's it. Okay. Yeah. All right. So, you see, Aileen. Yeah, Aileen. When you talk about, you say, in my free time. Acuérdate, Aileen. La preposición es in my free time. In my free time, I like to do many things, right? For example, you say, I like to watch Netflix. Ya, pero no es Netflix lo que te gusta ver, es lo que uno ve son películas. Netflix es otra cosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, what do you say is, I like to watch movies, for example, right? On TV, especially on Netflix. I like to watch movies, right? Movies on TV. I usually use Netflix, for example, to watch my movies, okay? And right now, for example, say I am watching a race and I don't remember the other part. Well, I like to watch movies, you say. I like similar taste. Yeah, eso no me gustó, similar taste. Taste is when you talk about, for example, taste instead of food, cuando uno habla de comida. But you have similar, maybe likes, right? So, for example, your mother and I and you like the same things. You have similar, likes. Okay. All right. Okay. So I have a similar likes, as my mother, and I like to read. Yeah, that's correct. I like very much Percy Jackson. Aquí hay un error de gramática. Yeah, Eileen. For example, you cannot say I like very much Percy Jackson. El orden está malo, Eileen. Es I like. ¿A quién te gusta a ti? I like Percy Jackson. Esa persona, ¿ya? I like Percy Jackson. Al final, very much, ese adverbio. Va después. Eso es traducción. Lo tiene muy pegado la gente cuando dice I like very much, qué sé yo, no sé, cualquier persona. Percy Jackson. No, I like Percy Jackson. Acuérdate, I like Percy Jackson very much. Si no, te lo van a cobrar los que estén de comisión. Esta niñita está usando el orden gramatical incorrecto. Es I like la persona, someone, y al final, very much. ¿Ok? Ya, y después dice, I also like, yo te recomiendo que no diga another thing that I like, no, sino que I also like, también me gusta, when I have time, when I have free time, I like to sleep, me gusta dormir. When I have free time, I also like to sleep. ¿Ok, Aileen? Yeah, but it was, okay, pero significa que se pudo defender, que eso está muy bueno, muy bueno. Very good. Yeah, let's see. The last one. Después vamos a seguir con otro, porque si no, no vamos a alcanzar. Yeah. Let's ask, a ver, Cata, can you try, Cata? Catalina, tell me about some things. A ver, Cata, about, talking about the topics that we have studied up to now, de lo que hemos hablado hasta ahora, yeah? From the units. We have also the family, right? Okay, Catalina, talk about, for example, talk about the things you like doing on weekends. Los fines de semana, the things you like doing on weekends. What do you like doing on weekends? Well, I like do in my weekends, On weekends, all weekends, study for the subjects, listening to music, draw
drown in my, ¿cómo se dice croquera? What is that? La croquera es que es como este cuaderno grande para dibujar. Ah, okay. So I like drawing. I like drawing in my drawing book or in my drawing, let's say, piece of paper. I like drawing in my drawing book. Drawing, okay. Or drawing block. Drawing block. Drawing book. Mm-hmm. And I love sleep with my boyfriend. Mm-hmm. I saw the series for the Netflix, for example, The Witcher. Mm-hmm. Yeah, okay. Stop. Pare. Vamos a revisar. The question is, para todos, la pregunta dice, talk about the things you like doing on weekends. Las cosas que te gusta hacer los fines de semana. Puro presente hay que usar, nada de pasado. Porque dice, the things you like, que te gusta hacer. The things you like. Yeah, a sketchbook also. Yes, it could be also, Sabrina. Yes. The things you like doing in your, I said, on your weekends. Yeah. In this case, en este caso, lo que vas a hacer es use present. Y se escucha como cortado. Yeah. Puede ser a lo mejor hasta su propio internet. Yo ya me revisé el mismo. Ya dice, ¿ahora me escucha mejor? ¿Me escuchas Sí. ahora? Yeah. Okay. Sí, So miss. you start like this. Well, I'm going to talk about the things I like doing on my weekends. You start first. Y tú partes. I like to study. Me gusta estudiar, ¿cierto? I like to study. Tienes dos opciones, Cata, para todos va esto. Una es, I like to study o I like studying. Acuérdense que las dos son correctas con el verbo like. Se puede usar ing o el to. La que es más cómoda, use I like to study. I like to study, for example, I like to study for my subjects. And I like, ya, aquí tú dijiste listened. No, porque en los fines de semana me gusta escuchar música. Entonces, todo presente. I like to listen to music. I like to listen to music. Right? Then it says, and I like to, tú me dijiste drown. Y es, me gusta dibujar. I like to draw. Es draw nomás, infinitivo. I like to draw. ¿Ok? Draw, que es dibujar. I like to draw. I like, también me dijiste tú, I like to sleep. Me gusta dormir. I like to sleep with my boyfriend. ¿Ya? And then dijiste, I saw the series for the next week. No, ¿por qué si te están preguntando por las cosas que te gustan el fin de semana? I like to watch, me gusta ver. Todo lo que es en televisión es watch. Sí se usa para las personas generalmente, ver las personas, así en vivo y en directo, o verlas, ¿ya? Entonces, I like to watch series, for example, on TV, ¿ya? And I also like, y también me gusta, los fines de semana, for example, you can say, and I also like to talk with my family, hablar con mi familia los fines de semana, porque no tengo tiempo en la semana, estoy puro estudiando. I like to talk with my family too. And I like to, y me gusta también, I like to maybe to call some of my friends, llamar a algunas amigas, no sé. The things that you like doing on the weekends, los fines de semana. Yeah, or I like to go for a walk, me gusta ir a dar una vuelta con mi pololo. I like to go for a walk with my boyfriend. ¿Ya? Ya, Cata, de nuevo lo va a preparar, pero no ahora, para la próxima session. The things you like doing on your weekends. Ya, ahora nos vamos a pasar. ¿El viernes va a haber clases o no? ¿Cómo? ¿El viernes va a haber clases o no? El asunto Sí, es que el mañana viernes es sí. feriado. No es feriado el viernes, ojo, solamente el jueves. No, porque los ya. están pidiendo porque están algunos muy atrasados. Afortunadamente nosotros no, estamos en repaso. Pero hay gente que sí está atrasada, de otras carreras, entonces no pueden poner, no pueden darlo así libre. Ya. Ahora entonces, now, what we're going to do is, lo que vamos a hacer es to check the second part of the guía. Vamos a ir a la segunda guía que incorpora la unidad 5, Unit 5.
bájenla porque está en el Google Classroom, está fresquita porque yo anoche nomás creo que se las mandé. Dice End of Course Review, Integrated Basic English, Basic Level, dice Second Part. Que diga Second Part es la que corresponde. Second Part. ¿Ya? ¿La bajaron? Está en Internet. Yes. Ya, ok. Now we start. Entonces, todos ahí, bien concentrados. Es como que fuera la prueba. Dice, I invite you to review Unit 5. Let's start. Okay, vocabulary revision first. Choose the correct option, A, B, and C. Yeah. You can circle, pueden hacerle un círculo o pueden hacerle, no sé, lo que ustedes quieran, un tick o put an X, whatever you want. Yeah. Ready? In some schools, students space uniforms. A, use, B, wear, C, wears. What is correct? Sabrina, what is correct? Choose the correct option. You can write me. Put me A, B, or C. Which do you think is correct? In some schools, students space uniforms. Use, wear, wears. B, students wear. Yes, that's correct. Esa es la correcta. Students wear, right? Because use, impossible. Because when we talk about clothes, we never use use, we use wear. Wear, B is correct because students is plural. That's why we put wear. And wears, no, because wears is used when we have she or he or it. And here we have plural. So B is correct. Number 2, Millaray. Do you clothes before you buy them? Put on, try on, or trying on? What is correct? Edison, Helen, or Sabrina, Millaray, Maca, any of you. Milla? B. B. Do you try clothes on before you buy them? Correct. Correcto. That's correct. Do you try clothes on before you buy them? To try on, correct. Probarse, to try on when you go to the, let's say fitting room or changing room. Those are the names that we have to the place where you try clothes on. 3, Mary's shirt with her jeans. A, Mary's shirts don't go, Mary's shirts doesn't go, Mary's shirt doesn't go with her jeans. Which is correct? Yes, Mijaray? Which do you think is correct? Don't go. Don't go? No, I think it's... Doesn't go. Yeah, doesn't go, because it's Mary's shirt. Es singular, Milla. La palabra, el sustantivo, siempre busque el sustantivo, que es la última palabra, shirt. No dice shirts, dice shirt. O sea, es la blusa de ella, la blusa, shirt. No es las blusas, la blusa, shirt. La blusa de Mary, ese apostrophe D means de, right? So, Mary's shirt doesn't go with her jeans. Es letra B, o sea, no le queda bien con esos jeans, right? Mary's shirt doesn't go with her jeans. All right, letter B, yeah. 4, it says, jeans with holes in them are fashionable among young people. ¿Se acuerdan que vimos eso de los jeans that are, with holes that are very fashionable among young people? Yeah, it's A, wear out, worn out. What is correct here? Letter C. Letter C, yes, correct. Letter C, that's correct. Worn out jeans with holes in them are fashionable among young people. Letter C, que no apareció la letra C, se arrancó. C, yes, letter C. Hay que ponerla ahí. Letter C. Okay. Number 5, dice, space are usually small places in a department store where people try clothes on. Yeah, how do you call that place? A small place where people try clothes on? And we call changing places, changing rooms, or changing dorms. Letter Sorry? Letter B. Letter B, correct? Letter B, yes. Changing rooms. Changing rooms. That's the correct one. Changing rooms.
They also call, también se les llama, por si acaso, se llaman también, lo pueden encontrar con otro nombre que es fitting rooms. Y el más conocido es changing rooms. Ok, Catalina bought la Catalina Rice bought dice, coat last weekend. Red, beautiful woolen, woolen, beautiful red woolen. Letter C. Letter C. Yeah, letter C. Are you sure? ¿Están todos correctísimos? Se me acaba de caer algo aquí. Espérense un poquito, me pegó en el pie. Something went to the floor. Ya es porque era la opinión, el color y el material. Sí, Catita, espérense un poquito. Vamos a ver uno. Ya, ok. Bien, o sea, opinion, letra C, opinion. Yeah, opinion is beautiful. Bien. So A, impossible because it starts with red, with color. Right, Catalina? So in that way you can start, saying that this is not correct. B, it says woolen, material. Es material woolen, so tampoco puede ser. And letter D, letter C, la letra C, beautiful. Yeah, esa está correcta porque beautiful es opinion. Opinion, color, material. Correct. C, beautiful, red, woolen. Okay. Number 7, it says here, space, we have 2 words, hay 2 palabras. Dice, is when people live in each other's homes for a short time. It's a cheap way of having a holiday, seeing different places and meeting local people. This is when we read about, remember the different houses that people offer for holidays. How do you call this? A home from home, home exchange, or exchange Letter home. Letter? Letter C Letter C? or B. I don't remember what. Letter A. No, letter A, no. A home from home. Okay. That's the name of the title. But what is the name? How do you call this? Está entre la B y la C. Letter B. Letter B. Ya, es letter B porque es home exchange. Es un intercambio, ¿se acuerdan? Se trataba de un intercambio de casas, de hogares. Y es home exchange. Porque la letra C es exchange home, es casa de intercambio, como de intercambio de estudiantes. En cambio, esta es exchange, es home exchange, es intercambio de hogares. ¿Se acuerdan que la gente veía cuáles eran sus necesidades y depende del ofrecimiento era la casa que elegían? Entonces es home exchange, letra B. A 2-bedroom flat is more than a 4-bedroom house. What is correct here? Is secure, is more secure, is more safer, or is more cheaper? Only one is correct. Which is the one that is correct? Sabrina, A, B, or C? A 2-bedroom flat is more. Number 8, Sabrina, number 8. A 2-bedroom flat is more than a 4-bedroom house. Number 8. A 2-bedroom flat is more. Yeah, A, correct, A, because it says more. Como dice more, yeah. I have to use an adjective, tengo que usar un adjetivo que sea de más de 2 sílabos, secure. Y no puede ser safer porque safer no lleva el more. Y el cheaper tampoco lleva more. Solamente puede ser more secure than. Más seguro que, more secure than. Okay. This laboratory is for 25 students. Good enough, enough good, good enough, or best enough? What is correct? This laboratory is A, enough good, good enough, or best enough? Good enough. Yeah, good. It's good enough. Bien. Letter B, letra B. Good enough. Acuérdense que el enough se usa con el adjetivo primero, good, y después enough. Good enough, good enough. It's good enough, it's big enough, right? For 20 students.
correct. Number 10, dice, I live the 3rd floor. My apartment has a nice view to the city center. Yeah, what is correct? This is preposition or prepositional phrases. I live in, on, or at. What is correct? I live in, I live on, I live at. Aileen, Edison, Milla, Maca, Cata, any of you. What is correct? Letter A. Letter A, in. Yeah, do you agree, babies, with Catalina? Do you all agree with Catalina? La letra B. La letra B? That is letter B. Letter B, correct. Yes. O when we talk about floors, acuérdense, cuando uno se refiere a los pisos, ¿ya? Por ejemplo, estoy en el 5º piso, o vivo en el 5º piso, todos los pisos son on. On the first, on the second, hasta el 29, si hubieran 29 pisos, on the 29th floor, right? Siempre on. Okay, so letter B. Lionel and Andrea they share the same apartment or the same flat. Remember that apartment is American, flat, British people use the flat for the same word. La misma palabra, puede ser flat o apartment, departamento. Nunca department, nunca. Department son para las tiendas, pero para vivir es apartment or flat. So, Lionel and Andrea are, ¿qué? Are companions, are partners, are flatmates, what are they? Flatmate. Sorry, letter? Catita, no te escuché. Letter C. Yes, correct, Tata. Letter C, yes, letter C. Flatmates, flatmates. Son los compañeros de pieza, flatmates, los que comparten un departamento, un dormitorio en un departamento, o un departamento, cada uno paga su parte. That's flatmates, flatmates. Okay, number 12. A is a house that is not joined to any other house. Yeah, it's not joined to any other house. What is it? Is it a detached house or semi-detached or row house or terrace house? Detached or semi-detached or row house or terraced house? What is it? It's a detached house or the semi-detached or row house or terrace house? What is it? That is not joined. Es una casa que no está, that is not joined to any other house. Es la casita sola. That is detached. Detached, bien. Es detached, correcto, Catalina. Detached, detached es una casa, se refiere en inglés, se refiere a las casas, cuando son, las casas, es una sola casa grande que tiene generalmente 2 pisos, pero que solo vive una familia, que no está pareada, es una casa no pareada, no pareada. Okay. ¿Ya? Las pareadas son cuando tú las partes, o sea, están unidas por una muralla con la otra casa, y a veces viven, qué sé yo, aquí, por ejemplo, esto es una casa, y está dividida en 2, una puerta, tiene 2 puertas, viven 2 familias, pero cuando no es pareada, ¿ya? Es detached house, cuando es una sola casa, que no está, digamos, unida a ninguna otra casa al lado, es una casa grande, típicas esas casas antiguas que hay en Valparaíso, algunas en Viña que todavía quedan, que son tremendas casas que vive solo una sola familia ahí, ¿ya? Eso es detached. Semi-detached son las pareadas generalmente. Y row houses, esas son las casas que van así, que van como en hilera, en fila, van todas juntas así. Esas son row, o terrace se llaman, terrace houses. Ya. Después dice, and is a room at the top of a house. Basement, roof, or attic. The one that is at the top, attic, claro. El que está arriba, el top, es el attic. El que está abajo, below the ground level, ese es el basement. But on top is attic. Yes. Yeah, then dice, describe your hometown in 6 or 7 lines. Yeah, eso es un tema tópico para practicarlo en speaking. Dice, describe your hometown in 6 or 7 lines. Describa su lugar donde vive, your hometown, in 6 or 7 lines. Yeah, you start, for example, well, I live in, for example, I live in Quilpué. Quilpué is a small city. Quilpué is in the 4th region, or is in the region of Valparaíso, sorry, because now it's Región de Valparaíso, that's the name that it's called.
Valparaiso is in Valparaiso, Quilpué is in Valparaiso region, and Quilpué is a nice neighborhood, es un barrio muy agradable, it's a nice neighborhood, and many people live here, and Quilpué has different types of, you see, weather. In summer it's very hot, and in winter it's very cold, and Quilpué has lots of facilities. You can find supermarkets, you can find hospitals, you find, for example, let's say, what else? Drugstores, and the most important thing is schools. Schools also. Some universities are in Quilpué too, right? This is your hometown, okay? So when you start describing your hometown, for example, let's say, let's ask Ailén, Millaray, Manca, yeah. Millaray, Villalobos, Millaray. Where do you live, Millaray? Milla, where do you live? What is your hometown? ¿Se escucha? See? What is your hometown? What's the name of your hometown, where you live? I live in La Ligua. Oh, excellent, yeah. So, Milla, you have 1 minute, tienes un minuto, yo te lo estoy tomando, tengo un counter aquí en el cel, ¿ya? Pero tómalo con calma para que te empieces a preparar para los orales. Dice, talk about or describe your hometown in 1 minute, en un minuto. So you say, well, I'm going to talk about La Ligua. La Ligua is, right, okay, start. Ya, Milla, dale, try. Láncese nomás, sin miedo, without being afraid. Sin miedo, no le va a decir nada. Yeah. Okay. I'm going to talk about La Ligua. It's a very small place. La Ligua is a very, I didn't listen to the last part. It's a very what? A small place. Ah, yeah, it's a very small, it's a very small city. Es casi una ciudad, La Ligua hoy día no es tan chica. Yeah, it's a very small city, okay. ¿Cómo se dice? ¿Se producen dulces? Yeah, okay, yeah, all right. So, La Ligua is a very small city, and La Ligua is a city that produces, you know, sweet things, different kinds of sweet things, or pastries, right? Right, this is what you can say. And La Ligua is also famous. La Ligua is also famous for the woolen industry. Yeah, also woolen industry. Me parece que también por la industria de la lana. ¿O no? Sí, pero eso es Vallehermoso. Yeah, but is it La Ligua o no? Wait, I'm going to open this door. Espérate un poquito. Porque de repente. Yeah. Edison, parece que estaba con problemas el Edison, ¿o no? ¿Está escuchando bien? Que dice que no escucha bien. Edison. No, es que se me escuchaba raro y no sabía si era yo, internet, pero al final no era yo. Okay, yeah. So you say that let's go back. Let's go back. La Ligua, you say, is a very small city, right? And La Ligua is famous for its let's see, pastries or sweet things. And La Ligua is also known, también se conoce, is also known for its woolen industry, por su industria de la lana, tengo entendido. Sí, woolen. Los chalecos. Yeah. Okay. Oh, yeah. Okay. For its, you know, maybe beautiful cardigans, los hermosos chalecos que se hacen en La Ligua, for the beautiful cardigans that people knit, que la gente teje, that people knit. Todo eso puede agregar. Knit. Knit. Es K-N-I-T. Knit. Knit. Se pronuncia knit. La K es no se pronuncia. ¿Ya?
Es knit, that people knit. Que la gente teje. Ya, ¿qué más va a decir tú? La ligua has some facilities too. También tiene facilities. Cuando hablo de facilities me refiero a que tiene colegio, que tiene las cosas más principales, las necesidades básicas, por ejemplo, colegios, hospitales, supermercados, facilities, que tiene squares, tiene plazas para que los niños jueguen, squares, you know, supermarkets, hospitals, drugstores, etc. Right? Yeah. Can you start again? ¿Puedes partir de nuevo, Milla? Start again. Yeah. I'm going to talk about... No. Yes, you have to practice. Okay. I'm going to talk about La Ligua. It's a small city. Has some facilities. Yeah, and it has some facilities. For example, supermarket, schools, hospitals, squares. And also know squares, and also known for the beautiful cardigans. La Ligua is also known for the beautiful cardigans that that people from our town knit. Ahí te queda más bonito. That people from our town or from our hometown knit. That people from our hometown knit. Ahí te queda más completo. And for the sweet cakes. Okay. Yeah. What do they call? ¿Cómo le llaman a los dulces de la Ligua? Tienen unos nombres, ¿cierto? Empolvados. ¿Esos son empolvados? Sí. Empolvados. Chilenitas, almejas. Ya, esos nombres son típicos de la Ligua, esos nombres no se traducen. Se supone que al escribirlo uno tiene que poner en comillas porque son típicos de un pueblo o de una ciudad. Entonces uno generalmente no los traduce esos nombres, ya, porque son típicos. Creo que se llama uno algo así como príncipe, no sé si era, estoy mal. Uno blanco así, blanquito, que es blanquito, que es bien rico. La palita. Yeah. Aquí se dice la palita. La palita, ok, la palita, right. No hablen de dulcecitos, por favor. You have to be, what about your willpower, baby? Willpower. What about your willpower? ¿Cómo está su fuerza de voluntad? Your willpower. Come on. Oh, yes, thank you. My secretary is telling me that we are on time. Thank you, Katita. I love you because you're always telling me the time. Because I have classes with the other group. Yeah, so let's go on. Next class, sigamos el viernes. Try to do this exercise. Traten de hacer el ejercicio que viene. Dice, my hometown is such a. Complétenlo con alguna idea. Después dice, the weather in my hometown is. Donde ustedes viven, ¿cómo es el tiempo? Es, no sé. There are too many, hay que. Por ejemplo, there are too many schools, too many squares, too many supermarkets, too many drugstores, etc. My neighborhood is a nice place to visit because it offers, porque it has beautiful landscapes, green areas, lots of, places where you can have fun, etc. And then you have right or wrong. Ese ejercicio está muy bueno, right or wrong. Traten de hacerlo y lo corregimos el viernes, ¿ya? Y las voy a empezar a preparar para el speaking, para que estén más rápido. All right? Okay, Miss. Para todos. Okay, thank you very much, babies. See you on next Friday. Next Friday. Bye. You can rest tomorrow. Mañana pueden descansar. Pueden comer algún dulcecito de la Ligua por ahí. Okay. Ay, tenemos feriado el viernes. No, pues si no, ya dijeron que no se puede, pues baby. Porque tienen que, no hay que ser egoístas, porque hay profesores que lo necesitan, pero de manera extremadamente urgente, están desesperados porque tienen que terminar y les falta mucho. Entonces, por eso que no se puede. Hay que ser justo con la vida, hay que ser, como te digo, buena persona. Hay que ponerse en el zapato profe, de los estoy demás. bromeando, no se preocupe. No, sí. Por si acaso. Voy a traer un dulcecito de la Ligua para la clase y ahí te lo vas a disfrutar, va a tener tiempo. Sí. Chao, Miss. Bye.
Qué cómico, Lucas.